अस्सलामुअलैकुम जी भाइयों, ये जूम लाइन क्रेन है और 4 व्हील 50 टन क्रेन है ये। इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे, इसके फंक्शन के बारे में आज। चलो तो देखते हैं इसके फंक्शन के बारे में, आपको बताने की कोशिश करते हैं। जी तो ये इसके डीजल टैंकी के साथ इसका लगा हुआ है बैटरी का स्विच, ये ऑन करते हैं और चलते हैं इसके अंदर। जी तो हम आ गए हैं इस क्रेन के अंदर। जूम लाइन 50 टन क्रेन है ये, और इसके अंदर आ गए हैं। इसके बटन ये आउट ट्रिगर का, ये वो आपको अभी समझा रहा हूँ सब। ये गियर लीवर है इसका, और इसके बाद ये इसके यानी कि लीवर्स हैं। इसका करते हैं, स्विच ऑन करते हैं इसका। जी तो इसका स्विच ऑन हो गया और ये हमने स्टार्ट कर ली। काफ़ी दिन से खड़ी है तो इसलिए स्टार्ट करने में थोड़ी मुश्किल है। ये स्टार्ट हो गई है। कंप्यूटर इसका ये यहाँ पर इसकी सेटिंग करनी है। ये लिखा हुआ है कि कंटिन्यू फॉर वाई, यानी ये वाला बटन आप प्रेस करेंगे तो इसका ये इसकी कंप्यूटर पूरी सेटिंग इसके सामने आ जाएगी। ये कंप्यूटर, ये मैक्सिमम वज़न है, इतना हम उठा सकते हैं, इतना उठाया हुआ है ये सब। इसके पार्ट वगैरह चेंज करने की ये सेटिंग है। और ये अलार्म देगा तो ये वाले बटन से इसका अलार्म बंद भी हो जाता है, ठीक है। और ये वज़न कितना, ये आपको पता ही होगा जो थोड़ा बहुत क्रेन को जानते हैं। यहाँ से मैक्सिमम कितना वज़न उठा सकते हैं, कितना उठाया हुआ है। और ये रेडियस, ये डिग्री लिखी हुई है, ये कितने मीटर बूम निकलेंगे वो यहाँ पर शो करेगा, ठीक है। अभी तो फ़िलहाल क्रेन बंद है, तो इसके जो है ना ये फंक्शंस हैं और कंप्यूटर के। और इसको आते हैं पहले ड्राइविंग की तरफ, ठीक है। ये इसका गियर लीवर है। इसका गियर लीवर लगाने के लिए इसको ऐसे लेफ़्ट करेंगे, लेफ़्ट को, तो ये 1 नंबर गियर लग जाएगा आगे वाला। यहाँ पर सेंटर में न्यूट्रल है, और ये इसका इधर रिवर्स का ये गियर है इधर, ठीक है। ये यानी कि इसको ये न्यूट्रल कर दिया अभी, ये यहाँ पर न्यूट्रल है। ऑटोमेटिक गियर है, वैसे इसका मुश्किल तो नहीं है। लीवर मैनुअल की तरह का दिया हुआ है। और बाकी ये ट्रैवलिंग का सिस्टम हो गया। ये इसकी पार्किंग ब्रेक है, यानी कि इसको ब्रेक लगाने के लिए ये बटन ऊपर करेंगे तो ब्रेक खुल जाएगी, नीचे करेंगे तो ब्रेक लग जाएगी, ठीक है। और आगे इसका हो गया आउट ट्रिगर निकालने का तरीका। आउट ट्रिगर निकालने का तरीका भी आपको सिखाएंगे। जी तो भाई आते हैं इसके आउट ट्रिगर के फंक्शन की तरफ, और देखते हैं इसका आउट ट्रिगर का फंक्शन कैसे काम करता है। तो यानी ये वीडियो पे क्या हो गया, वीडियो साफ़ नहीं आ रही, हाँ ठीक है। अगर ये बटन पूरे इस साइड को करेंगे तो यानी कि ये शेप में बटन होंगे। ये बटन इसके हैं आउट ट्रिगर के, ये चारों बटन, ठीक है। तो ये बटन ये सब को काम करने के लिए, यानी कि वो बटन लगा के आप इसको करेंगे तो ये चारों आउट ट्रिगर बाहर की तरफ, इस तरफ को बाहर निकलेंगे। देख रहे हैं आप, आउट ट्रिगर बाहर आ रहे हैं। ये आउट ट्रिगर बाहर आने के बाद हम ये चारों को इस तरफ कर देंगे, तो ये चारों इस तरफ लगना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। जैक नीचे लगेंगे, आउट ट्रिगर निकल के जैक नीचे लगेंगे। क्रेन लेवल करने के लिए
یہ آؤٹ ٹریگر کے بٹن ہیں، یہ دونوں لیفٹ ہینڈ کے، یہ دونوں رائٹ ہینڈ کے. جی تو یہ ہیں آؤٹ ٹریگر کس کے، یہ والے، یہ دونوں یہ رائٹ ہینڈ کے ہیں اور یہ دونوں بٹن لیفٹ ہینڈ کے ہیں. اسکرین میں یہ فنکشن ہے، باقی کا ہو سکتا ہے کہ سیدھا سیدھا ہو، لیفٹ والے لیفٹ سائڈ کے اور رائٹ والے رائٹ سائڈ کے، لیکن یہاں پر بٹنوں کی سیٹنگ یہ ہے. اور یہ اس کا وہ ٹائپ کی کٹنگ والا بٹن ہے. اور اس کے بعد آگے آپ لیور فنکشن کے لیے یہ بٹن ہے، اس کے لیور کے نیچے جو بٹن لگا ہوا ہے یہ ان کے ساتھ ہی کام کرتا ہے. یہ اس کو دبائیں گے تو پھر ہی ہر چیز ورک کرے گی، یعنی کہ لیفٹ سائڈ پہ بوم ڈاؤن، ٹھیک ہے، اور بوم ڈاؤن اور رائٹ بوم اپ، اور یہ وائر ڈاؤن، بڑی ہک ڈاؤن، بڑی ہک اپ، ٹھیک ہے. اور یہ لیفٹ والے لیور میں سوئنگ کے ساتھ یہ بٹن دبانا پڑتا ہے سوئنگ کرنے کے لیے. ایسے سوئنگ کریں گے رائٹ اور لیفٹ، ٹھیک ہے. اور یہ چھوٹی ہک کا لیور ہے، اور چھوٹی ہک اپ اور چھوٹی ہک ڈاؤن، یہ اس کے لیے، ٹھیک ہے. اس کے پیچھے بھی یہ بٹن لگا ہوا ہے چھوٹا، اس کو دبانا پڑے گا تو پھر یہ لیور ورک کرے گا، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اور جی تو یہ ہے اس کا وہ بائی پاس والا بٹن. اس کو بائی پاس لگانے کے لیے پیچھے کو دبا کے رکھیں گے تو بائی پاس لگ جائے گا، ٹھیک ہے. اگر ہک پر ٹچ ہیں تو بائی پاس لگانا ہے یا کوئی اور کام کرتے ہوئے بائی پاس کی ضرورت ہے تو یہ بائی پاس کو یہاں سے یوز کریں گے. اور یہ اس کے روٹر اوپر ایمرجنسی لائٹ کا بٹن ہے، اور یہ اس کا لائٹ کا بٹن ہے. ویسے تو یہ فرنٹ لائٹ جو ٹریولنگ کے لیے یوز ہوتی ہیں اس کے لیے یہ تو یہی ہے. اور اس کے بعد کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو بتانے والی ہے، اور باقی یہ نارمل آپریٹنگ میں یہی یوز ہوتا ہے. باقی جو تھوڑا بہت کرین کو جانتے ہیں وہ سیکھ جاتے ہیں، ایسے ہی تھوڑا بہت بتانے سے ان کو پتہ چل جاتا ہے. اور اس کی کلنگ کرنی باقاعدہ ضروری ہے، تو آپ کریں. اگر آپ اور کسی کرین کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہم سے رابطہ کریں، ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں. اور اگر کسی چیز کی کوئی سمجھ نہیں آئی تو ہمیں کمنٹس باکس میں ضرور پوچھیں. ہاں ایک چیز یہ ہے کہ اس کا یہ لیول لگا ہوا ہے، لیول کرنے کے لیے یہاں پر اس کو لیول دیا گیا. جی تو بھائیو یہ تھی ہماری زوم لائن کرین 50 ٹن کی، جس کے فنکشن کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا. اور ویڈیو پوری دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.